सांगपा पयलीं सुद्दां हिंगा आम हुंय आहाय ते आनी हें लोकेशन सो बेजिकली हो रिजनल प्लॅन मातशें बगुया न्हू आमगे कोण लोकल आहाय मातशें बगुया हो रिजनल प्लॅन आनी आमगे फाटल्यान ही डेम्पोगे प्रॉपर्टी आनी आम एश कोन समज आहाय हो हें आनी ही डेम्पोगे प्रॉपर्टी लेफ्टान आनी ही रायटान कोण एकलो बिहारी जहा म्हणलोलो तेंगे कंपनी नांव हांव सांगत तुका सो कोण झा म्हणलो बिहाऱ्यांनी इन्व्हेस्ट केलो हिंगा आनी पल्लवी जे साऊथ गोवा MP इलेक्शना BJPचे बसलेले तेम ही प्रॉपर्टी गेलो हा डेव्हलप करपाक आनी हो तो 10 मिटर्स प्रोपोज्ड रिजनल प्लॅनाचे हो रोड दाखयलो हा हो रोड 10 मिटर्स ते रोड 15 मिटर दाखयलो हा तो 15 मिटर सो हे प्रोपोज्ड रोड एज पर दीस रिजनल प्लॅन आम गोंयभर सगळे ओपोज करताय वी आर ऑल ओपोजिंग दीस बिकॉज हे रोडा प्रमाणे आज डिमोलिशन ऑर्डर येयल्या त्यो म्हणजे 15 मिटर त्या रोडा सायडीन जे कोणागे रेस्टॉरंट आहा बार आहा ती सगळी मोडपा वचपाची इफ वी आर एक्सेप्टिंग दीस म्हणजे आमी प्रोपोज रोड जे रिजनल प्लॅनाचे 30 मिटर जे प्रोपोज रोड आहे हे सगळे गोंयभर सगळे पंचायतींनी बी रेजोल्युशन गेलो आहे खबर आहा तुमकां न्हू जाल्यार अवेर घर मोठाय ती आनी हे जेन्ना आमी काटींग ओपोज करताय तेन्ना आमी 10 मिटर्स रोड प्रोपोज्ड आहा तो आमी करूं सोदताय दॅट टू ऑन अ सॅटर्डे दुसरें वेन इट कम्स टू पंचायत रेजोल्युशन तुम काल चोयलें जातालें की पंचायतीन म्हणून आम रेजोल्युशन गेला आनी रेजोल्युशना प्रमाणे आमी वरण आलेमा मशीन घालपा जायला आनी तें मशीन घायलें सॅटर्डेचें सो पंचायत हॅज नो ऑथॉरिटी वे CRZ कम्स दीस इज CRZ 3 एरिया सो हो रिजनल प्लॅन जालो आतां हांव तुका CRZ दाखयतलो सो दीस इज CRZ 3 एरिया सो आतां आमी सुमार हिंगा आहाय हो जाग तुम चोयलो जाल्यार आमी 500 मिटर 200 मिटर टू 500 मिटरा मदें आहा सो हे येल्लो जे जितलें आहा ते चोय हिंग समथींग टर्न जाता तें थिंगा सो हे येल्लो आहा तें 500 मिटरां पडटा सो फ्रॉम ही आमी येयले आय थिंक सो न्ही आख्खें 500 मिटर्स वीच इज कमिंग अंडर CRZ 3 म्हणचे वी कॅनॉट डू एनीथिंग हियर विथआउट CRZ परमिशन रेजोल्युशन म्हणटा तें ऑफिसान बसून एसी बसून रेजोल्युशन घेताय आपल्या दिसोता गांवां हें जावपा जाय मागीर तें रेजोल्युशन हुंय आहा CRZ 3 आहा तें CRZ 3 धाडूंक जाय आनी तांकां विचारपा जाय बाबा आमी हे 10 मिटर करूं सोदताय तूं आमकां परमिशन दिवपाक शकताय ओ ना तांकां येवपा जाय आनी ते समज तूं आन्सर कोनाय जाल्यार तुवें अगेन रावच पडा तुवें प्रायवेट कोणा सांगून मशीन घालपा लावपा जायना जे भाशेन हें जाली हिंगा सो दीस कॅनॉट हॅपन दीस इज टोटली इलिगल सो देर आर मल्टिपल इलिगॅलिटीज दॅट इज हॅपन फर्स्ट ऑफ ऑल आम गोंयकार आनी आम सोदताय आमकां हे 10 मिटर रोड आमगे गांवांनी इंटरनल नाका यू ऑल अग्री वी डू नॉट वॉन्ट 10 मिटर्स रोड नो मोर डिस्ट्रक्शन 10 मिटर्स रोड कित्याक कोताय आनी काल आमी जायते आमगेले नुस्तेकार भाव आसले आनी दे हॅव सेड आम पुर्वजांगे वाट बी वय पुर्वजांगे वाट 1.5 मिटर आसता ती 1.5 आहा ती आमच्यान 3 मिटर मागोवन करूं जाता सगळे नुस्तेकार भाव पूण 10 मिटर नुस्तेकार भावां कोणा नाका 10 मिटर कोणा नाका सो हे नुस्तेकार भावां नांव घेवन 10 मिटर रस्त करून हे झा म्हणटाय तांकां हें डेव्हलप करपा हाडपाचो प्रयत्न व्हेरी क्लियर 10 मिटर्स रोड इज फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ मोर दॅन 200 फ्लॅट्स एज पर TCP सो 200 फ्लॅट काडटो जाल्यार तुका 10 मिटर एक्सेस रोड आसपाचो आनी हिंग जरी तरी डेम्पो जरी तरी हे सँड्युनाचे डेव्हलप करपा जाय ताका दोनूय वाटेन 10 मिटर जावं सो हो 10 मिटर लागत ताका आनी ते वाटेन येडे वयता जाल्यार येडे वयता तो 10 मिटर लागता सो ते वाटेन ऑलरेडी आहा 10 मिटर ओ रेडी कोताय एका लागून आनी एका लागून हे दोगो इन्व्हेस्टरा लागून जरी तरी फातराडी लोकांक वारकी लोकांक हें जायें असो डेव्हलपमेंट जायें जाल्यार ग्राम सभा घाले CRZ परमिशन घेयाय आनी तुमकां जाय ते भाशेन कराय बट सॅटर्डे येवन आनी उलोवप दुसरें द टॉपीक इज अबाउट CRZ द टॉपीक इट इज नॉट अबाउट वॉट द MLA इज डुईंग इन द लास्ट 3.5 years MLA जो 3.5 वर्सान काम केलां ना तेज अकाउंटेबिलिटी म्हाका सुद्दां सगळो तुमी लोक आहाय आनी जो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक आहा सो आम CRZ वायलेशनाचे उलयताय वाय डीड यू ऑल कम ऑन अ सॅटर्डे there is sufficient evidence that the sarpanch says she claims authority. I am telling the details that sarpanch claims authority that they have given the resolution and they have told Varan Alema to put the machinery. So there is a person who is taking responsibility, that is the sarpanch of the village, without telling the Gram Sabha, and sarpanch and Gram Sabha cannot give NOC for this area. CRZ has to give for this area. So there is violation of misuse of power of this particular chair which is there, which you all have to take care.
CRZ हिंग आहे. CRZ GCZMA गेलो एक्सपर्ट, राईट, एक्सपर्ट इज ओवर हियर. टुरिझम मागे आहे, फॉरेस्ट मागे आहे आणि मामलादार हा. मामलादार ऑफिस हा. So we have got these departments here. From your side, misuse of power is being taken by the panchayat without taking the right permissions on a Saturday. They have misused their chair power and to cause damage to public property as per BNS 325, if I am correct. Now BNS 325 comes to the police department. So they have violated BNS 325 in violation with that environment damage केल्या and private property claim केलं. So a case has to happen on suo motu basis on this from the police side. You have to take up this matters on the Panchayat Raj side, and CRZ has to take up the matter based on the authority side. The forest has to take up the matter on the violation that has been taken from the forest side. Sorry, this work also is being supervised by the local punch. Yes, local punch was also there. पंचायत आयल ना कितें इन्स्पेक्शन तुम्ही सांगिल्ले पंचायती कळिल्ले हांवें इनिशियल नोटीस कोणाक बरयली ना. I have called the departments over the phone because the incident happened I think on a Friday night or Saturday. So magi kal Sunday zali and today is Monday. During the weekend everything is come up on the paper. Besides my call to GCZMA, call to forest, call to tourism and video, besides my call, I am sure they all have seen on the social media, because social media is a very good tool to portray whatever wrong things are happening, and on suo motu also they could come here. But yes, I have called them. 15 वर्ष आहा मुरचे you are adding value to the village. वारका पंचायतीन जेन्ना CRZ आमी 2019 मुवमेंट केल्लो आणि आमा रिजनल प्लॅनाची अमेंड करपा मोस्ट गायल्लो. वारका पंचायत is on record. Here is Goa Coastal Zone Management Authority. Varka Panchayat has sent to GCZMA saying that there were sand dunes here in this area where we are standing. आमात उभी आहे तिंगा sand dune आहा म्हणून वारका पंचायतीन बरोवन गायले की बाबा तुम्ही चुकले म्हणून, की तुम्ही चुकले हिंग sand dune आल्लो पयलो वो गायलो ना म्हणून रिजनल प्लॅनाचेर, आणि तेम बरोवन गायले. आणि तेम बरोवन गान गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी गेले एक्सपर्ट कमिटी इंगेलोली हे जाग्यार येलोली. हांव सगळे रिपोर्ट हांव दितलो आणि वारका पंचायतीन खुद सांगिल्लें की बाबा हियर देर आर सँड ड्यून्स. अचोय सालसेत VP प्लॅन विलेज पंचायत वारका mismatch in sand dunes shown on village panchayat plan and draft CZMA. All sand dunes in Varka village indicated by the panchayat were inspected and verified in location. Those areas appearing to meet the NCSCM criteria are noted. So हे पंचायतीन सांगलोले, पंचायती हिंगा ग्राम सभे घालून हिंग सँड ड्यून्स आहे म्हणून तुमगे लोकांनी सांगलोले, विलेजर्सांनी सांगलोले, आणि विलेजर्सान सांगून हिंग इन्स्पेक्शन येयल्ले आणि इन्स्पेक्शन कमिटी मेंबर आले, एक्सपर्ट कमिटी मेंबर, आणि ते मेंबर हिंगा 25 ऑक्टोबर 2021 हेचो कमिटीगे रिपोर्ट आहा आणि ते सायना हेचो सावियो जोकिम फिलिप कोरिया, फ्लावियानो जुझे मिरांदा, महेश पटेल, सुजित कुमार, श्रीरंग जाबले, मेंबर NGO GCZMA, एक्सपर्ट मेंबर GCZMA, हेम सगळ्यान रिपोर्ट काढो आणि तेम रिपोर्टा प्रमाण सांगिल्ले की वारकी लोकांनी जे सांगिला ते सारखे, ते इंगेन चोयले, तेमी सांगिल्ले की बाबा होरे इंग सँड ड्यून्स आल्ले आणि आहाय, आणि तेमी हे तेंगे रिपोर्टाचे सँड ड्यून्स मार्क केले. हे वारकी लोकांन सांगलोले. सो आय थिंक तुमगेलो रिपोर्ट तुम्ही सांगताय की हिंग आहा म्हणून आणि तुम GCZMA आपयताय आणि GCZMA कन्फर्म कोता एक्सपर्ट कमिटी दॅट हियर देर आर सँड ड्यून्स. सो दिस इज इन पब्लीक डोमेन. ऑल दिस इज इन पब्लीक डोमेन. आमकां हांव झेरॉक्स दिता. सो तुम जेन्ना तुमगेली विलेज तुम सांबाळपा जे कोण 2021 आल्ले आणि तुम जर तर 15 वर्स जर पंचायती आहाय जाल्यार तुम्ही सांगलो तुम्ही सॅटर्डे येवन तुम्ही कित्याक कोताय? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. आज दिशाभूल करून कित्याक उलोवन फायदो ना. We are here to protect our land. What we are accountable for. गोडबोड कोण फायदो ना आणि इंगा तिंगा घुसपोड कोण फायदो ना. नुस्त्याकारां जरी तरी रस्तो जायो जाल्यार CRZ सांगून आमची नुस्त्याकारां वाट करून घेवपा आता. 10 मीटर रस्तो ज्या मुठाय तेका आमी दिवपाचे नाही. दितलेय आता इचोय कंपनी फॉर्म 1 and 14 फॉर्म 1 and 14 हो जो सर्वे नंबर हा और सर्वे नंबर 126 एशा हातो पल्लवी तेंगेलो डेम्पो तेंगेलो एस 126 हातो
MSV&A Ventures. MSV&A Ventures म्हणटाय तो नित्यादेव झा म्हणलो. आता हेतून गुगल करून चोयल जाल्यार या बिहारचे पॉलिटिशियन हे इन्वेस्ट केलो हांगा. सो आम कितेंय उलयना. आय एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन. I come from a shipping background. I talk with authority, I talk with documents. I do not talk anything just like that. कोणाच्या म्हणजे कितें उलोवपा आता. हांव सिरीस कोण 8 वर्स काम कोण MLA जाला. हांव कोणाय हॉटला हुसता हिंगा जियेवपा येयलो ना. सो म्हाका ही शापोत सांगपा म्हाका दिसता चर्चिला देखून रायट ना. आनी चर्चिला नांव घेवपा हांव हिंग भिना. कित्याक तुका लोकांक घार धाडवा कित्याक हें तुमी कोताय म्हूण. आणि या 2021 तुवें केलोलें आनी आज गोंयभर लोकांक नाकें. सो तुजें नांव घेयलें हें घेयलें तें घेयलें नॉट हियर. वी आर हियर टू द पॉयंट. डॉक्युमेंट्स आर हियर, फॅक्ट्स आर हियर, and I think this is all that we can say. So today inspection is going to be carried out. There is violation done on Saturday. These people who have violated, the Sarpanch has taken the decision. She has to be booked. The person who has brought the machinery, he has to be booked. FIR has to be filed. They have to be taken in the custody. And there is the custody under OSNI. That means BJP is trying to protect because या टीम BJP के पल्लवी हा and या टीम BJP के बिहार चे मुनिस. And this is the total scenario over here. People of Varka have to understand one thing. Development legally AI, Monday AI, Tuesday AI, Wednesday AI, लोका AI and जायते development करे. 10 मीटर रस्तो करपाक आणि ओल्ड मशिनरी हाडपाक अलाउड ना. आणि ती मशिनरीचे मागीर ती मशिनरी सोडपाक आय हॅव मेड शुअर दॅट द मशिनरी शूड बी अटॅच्ड. पुलीस शूड हॅव इट ऑन देअर. कित्याचे बरयताय रे तुमी केसो डायरी ती स्टेशन डायरीचे बरयलो आसपा जाय. आमी ते दीस सॅटर्डे आमी ती गाडी थांबयली थिंगा प्रेसाचे येयलो हा ती गाडी सोडली पूण ती स्टेशन डायरीचे रिकॉर्ड आसपा जाय. आय वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट इट इज ऑन द स्टेशन डायरी. थिंगसॉन आता हे गाडी अटॅच जावपा जायी. इको यादव म्हणटाय तेगे गाडी चोय हे सगळे आता भायल्यो गेमो. यादवागे मशिनरी, जहागे प्लॉट आणि कोताय हे सोशल वर्कर. हे सोशल वर्क व्हेरी सिंपल. जी कोणा वाट जाई फिशरमॅना जाई वाट ती वाट प्रपोज करपाची CRZ कडेन CRZ परमिशन मागपाचें आनी सांगपाचें आमची ही वाट जाय. ती वाट CRZ कितकोन परमिशन दिता फिशरमॅनाक दॅट इज अप टू द CRZ. बट ती CRZ दिना म्हूण हिंग येन रातया मोठ सॅटर्डेन करूंक जायना. तुका मोग आहा फिशरमॅनाचो आनी तांकां 3 मीटर वाट करूंक जाय. मंडे यो सगळ्या आपय फिशरमॅनाक आनी तांकां गेन कर. Don't talk these things to us. We know what we are talking. Harsa, Olola, Shadi, Fulan. Boss, those days are over. In bail act times and hapaitli. Mukar Korbera. Renzi Sober, bail act times and hapaitli. So don't fool Goan. You have fooled everyone for all these years. We will not take you all for granted anymore. Am Kaida Parman alite and Kaida Parmani olitle. You cannot take everyone for granted. And serious korai. सिरीज करे जोड आहे पहिले घर बांधाय फोके फार माना काय हिंगा आमचेर कळली का न्हू. आनी हांव वगरा बनाय तुमगे फोके फारांचेर 30 वर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आली तुमगेले. वॉट यू हॅव डन. तांकां मरे सोसूंक जायना. तांकां दुखता आनी दुखत म्हणटरी रिंगा कोताय ते. हा 200+ युनिट्स यू नीड बोथ द रोड्स. मोठमोठ्यांचे म्हाका खबर आहा 200 युनिट जाय जाल्यार. सो सेकंड रोड जालो जाल्यार इमिजिएट बेनिफिशरी हो जालो. सो मुझे आप ये सेंड यू नाही देतोय. एंड माय ओनली रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज आमकां 10 मीटर रोड गांवां नाका. कित्याक हो 10 मीटर रोड आमगिरी जालो जाल्यार एक अटॅच जातो 15 मिटराचो. सो दॅट मीन्स यू आर एक्नॉलेजिंग दॅट ऑल्सो. सो दॅट मीन्स ऑल इंटरनल रोड विच आर म्हाका 15 मिटर्स सगळ्यांक वर वयतली. एंड आय थिंक युअर हाऊस इज विथ इन दॅट 15-10 मिटर्स रोड. युअर हाऊस विल गो. कर्मणी इगोज वयतली. सगळी इगोज वयताय हे. सो वी कॅनॉट एक्नॉलेज. वी कॅनॉट से आम एक जाग्यार अपोज करताय दुसऱ्या जाग्यार वी आर प्रमोटिंग 10 meters. डजंट मेक सेन्स. I think we are very clear. Today WhatsApp is a medium where it is considered as it is a proof of document where you are given an invitation. Everybody can come here and everybody can speak. I have not abused anyone. I want the law to be followed. We are not against BJP investors, that is the Dempo. But we are against the Dempo if he wants to do illegally develop his plot there by bringing an illegal road like this.
because you were here to contest elections. And if you are going to do this, then something is wrong. And you should condemn this kind of act because you have the capacity to make sure everything is done legally. Then why illegal things are done? That means तू काय खबर आहा तुगे तो प्रोजेक्ट लिगली येवपा जायना म्हण आनी हो म्हण तूं बिहारचो आनी तेंगे कनेक्शनिंग कितको पावता खबर ना. आतां ह्यो एक दिसा भितर ह्यो इन्फॉर्मेशन जर तर आमकां मेळटा. We will also have time. There are lot of activists working for CRZ related matters. We will also work with them. They are also going to take up this matter. But finally, I want the GCZMA to ensure this area is seized. No panchayat person should able to come here and even touch something here now. You have to make this protocol available. So in Korat and Ratyamad, it is not easy for all of us to monitor here. How it is possible? आणि समज ते जर तर सॅटर्डे या भुरग्यांनी जर तर चोवू ना आणि ह्या समज जर तर झुकपण कोण गेल्ले तर MLA गेल म्हणटाले हेच कोताय. सो ही गुंडा रायज म्हणटाय तिचो ही द वे दे ट्राय टू सी द मशिनरी धाडपा थिंगाची. एंड आय एम ऑन रिकॉर्ड. गुलाबाचो एडिटर बाब फाउस्तो न्हू पारकी तो ही वॉज हियर दॅट डे वेन द मशिनरी कितकोन तेका उलयलो तर तेकडे तुमी जाय. ही इज ऑल्सो विटनस टू दिस. देर आर सेव्हरल अदर पीपल लोकल्स. सो वॉट आर वी ट्रायंग टू डू? कोणा माकोड म्हणटाय तेक अब्यूज केलो फावस्ताक. एंड फॉर वॉट? फॉर दीस झा हे झा लागून. सो मुगे मेसेज इज व्हेरी क्लियर. तुम्ही मायक घेऊन आणि प्रेसा आपोवन धमकी दिल म्हूण तुका कोण भिनाय आनी तूं हॉर्सा उलयल म्हूण एक कागद आहाय आनी जेन्ना पुसान हे पेन आहा न्हू तुमकां कापस्ताद दाखोवपा आमको आनी आमी हे गुंडाराज हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमी सुसेग हाडवा तो सुसेग आमी दोतले आनी आमी मेंटेन करतले. आनी तेका लागून लोकांक आमी निवडून हाडला आनी तेका लागून लोकांक सुसेग जाय जाल्यार लोक परतूनय आमकां हाडटलो निवडून. बट वी विल नॉट टॉलरेट दिस. अग्री? आणि आम सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म उजा कोताय आमगे काम कोताय तें दाखोवपाक. हॅपी बर्थडे विशीज कोणाक गेले जायना नाही. काम कोताय ते आमी सोशल मिडियाचेर दाखयताय आनी हे सोशल वर्क आपल्याला सोशल मिडियाचेर आपण याचे डिस्ट्रॅक्शन दाखयता. सो हिंग दोन भाशेन मनीस आहाय. आमी फोटोवपाक कोणा गेले नाही. पीपल हॅव टू अंडरस्टँड दॅट वी आर टॉकिंग विथ फॅक्ट्स. वी डू नॉट हॅव एनी प्रॉब्लम विथ एनी नॅशनॅलिटी अँड एनी स्टेट. कोणूय येवन इन्व्हेस्ट करे कायद्या प्रमाणे करे. गोंयकारांक आमकां हिंगा फातराडे लोक आहा वारकी लोक आहा ते धाकटेशे कामां कितले त्रास करता हांव न्हू कित्याक. म्हाका पर्सनल कोणाचे काय ना. म्हाका पर्सनल सरपंचाचे काय ना हिंगा लोकल पंचायती काय ना. म्हाका कायदे तुम फॉलो करपा जाय. तुमकांय 5 वर्स निवडून हाडटाय म्हाकाय 5 वर्स निवडून हाडटाय. तेच्या फाटल्यान परतून इलेक्शन जाता आनी ते प्रमाणे इलेक्शनाचे रिजल्ट मेळटा. 15 वर्स जरी तर तुमी हारले जाल्यार तुमकां हेर सॅटर्डे करपाक गरज ना. जाल्यार तुमकां खबर आसपा जाय की तुमी सांगलो म्हूण की सेंड यू ना म्हूण. सो यू आर ओनली गोईंग युअर एगेन्स्ट युअर ओन वर्ड. म्हणजे तूं लोकांक फोटोवपा सोदिता आनी जितलो जाणटे लोक घेवन तुमकां काल ते दीस उलयले दोगां दोन त्या लोकांक तुमी दिशांबूल करून सोदताय. तेंकां बाबा कांय समजना मेळना. 10 मीटर रस्तो तेंकां चलपाक वाट नाका 3 मीटर पुरो. सो माय रिक्वेस्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लीज डू युअर ड्युटी. देर इज सफिशियंट डिस्ट्रक्शन दॅट इज बीन डन. Please put criminal offences against the JCB owner or the machinery owner, against the person who has hired that, which is there in the social media, because they have already claimed in the social media that they have violated the law. So it is a self claim. आणि BNS I think 325 चे 5 hours imprisonment असता. So self claim केलं जाल्यार बरें मातशें कितें म्हणून करपाक तेंगा भितर घालपाचें. So no problem since they have declared की तेमी केलो म्हणून. So तेमी सरेंडर केलो आणि बर्दे अर्दी फुलोन सरेंडर केलो की आम मशीन हाडून म्हणून आणि आमदाराक हे दिला काम करपाक आनी आमदाराक जालना. ओय आमदार कितकोन CRZ वायलेट करलो. आमदाराक दिल्ले हे करपाक आणि आमदाराक जालना आणि PWD कडे जालना हिंग डांबोर घालपाक. कितकोन जातले. CRZ कितकोन तूं डांबोर घालपाक परमिशन मेळटलो आनी परमिशन मेळना म्हणून हेंग फॅसिलिटेट करपाक जाय म्हणून हे रात्यामध्ये असो काम करता. सो आय थिंक दिस इज वॉट वी हॅव सेड. फॉरेस्ट आगे मातशें तुमगे इन्स्पेक्शन चालू दवरचें. GCZMA you all have to continue yours. BDO I want you to please record all the members who are here along with the locals including myself. I want all the departments please make a preliminary report of the findings over here and take signatures of the locals. एकदा तिघा लोकलांगे signature घे. Francis was one of the complainant who was there initially.
सोहेल म्हणून एकलो भुरगो आसलो तोय कंप्लेनंट आसलो इनिशियली चोपाक. सो टेक सिग्नेचर्स ऑफ देम एंड देन फ्रॉम देअर ओन आय थिंक वी कॅन टेक. जिल्हा I was waiting for that question first of all. हांव सांगपा म्हळ्यार आय एम अ फिशरमॅन. एज अ ZP मागीर एट द एज ऑफ 13 हांव हे दोयऱ्यार आख्या भोंवला म्हणजे पाजबाराक नुस्त्या धरून. सांगपा म्हळ्यार म्हाका केन्ना पांय वाट दाखोवंक ना. पळोवपा इसरोल आसता दाखोवपाक. कित्याक दाखोवंक ना कित्याक तो जो रस्तो आसलो तो जो रस्तो आमच्या रस्त्याचेर आमी सगळे जाले. आज टायमार जेन्ना आमी नुस्त्या मारताले तेन्ना आतां जे न्यू सिस्टम यूज जाला व्हेरी गुड थिंग फॉर द फिशरमॅन. एक गाडी सकयल रस्त्या दोयऱ्या भायर देंवता नुस्त्या भरपाक. आमच्या टायमार हांदार दोन दांडे धरून पांटी घेवन वयर येताले भरपाक पिकापान. सो त्या टायमार आमी ते वरां जाताले. बट डेव्हलपमेंट गरजेचें. बट हे पळय 10 मीटर रस्तो म्हाका दिसता कोणाक गोंयकारांक नाका. काल कोलाचो इश्यू आसा तुमी जाणा काल कितलो लोक एकठांय आला. कोल हार्म करता बट हेय हार्म करताले लोकांक इन फ्युचर. आमच्या वारका लांगोटे वचोन थंय थिंगा लोक रवता कित्याक थिंगा आख्खे प्रोजेक्ट काम केला 10-15 वर्सां पंचायत आहले कितें केलां कोण दिल्लें करूंक. Absolutely, I totally agree on that. आज पासून लांगोट कोण काम केला हिंगा कॅम्पेनी लोक म्हाका म्हणटा बाबा आमकां घांटी चड दिसती पडटा आमगे गोंयकारांक अशें सेम वे फातराट कोना काय. हांव वळकार जावं बेनाली ZP जावं बट म्हाका हातराडे मोगा कित्याक एज ऑफ 13 अप टू 21 हांवें दोयऱ्यापाडा म्हणजे 5 बारा काम केलां मनीस. म्हाका हातराडे लोक म्हणटा हांव कोण तो. बट बेजिकली हांव रिक्वेस्ट करता पंचायत कडेन फिशरमॅन जावं 3 मीटर रस्ता एमएलए जाला यू आर देर टेक प्रॉपर परमिशन डू इट. जरी तर उदका प्रॉब्लम आहा एक ट्रेंच मारला जाता एक नल्ला ओपन करता वी आर देर लेट्स डू इट. बट 10 मीटर हांवें कोणाक फायदो करूं नाका आनी लोकांक लुकसाण करूं नाका. इतलें हांव आज मागता पंचायता कडेन. You have been facing in Kavalosim. I am a landlord there, and similar thing wherein without our permission, without our NOCs, there have been roads that have been taken. In the night, there have been JCBs that has been running up in the Kavalosim Rodriguez ward, and no communication has been sent to us. We being working class qualified people, there were no NOCs taken from us to carry out this work in our private properties that is being done. So whenever we go to complain, sarpanches are never on their seats, nor the secretaries, as usual, and this is a thing that happens all over Goa. And as a citizen of the state, I think we should condemn now. Today it all looks okay because there are no constructions and structures that are come. Once the structures come up here, it's going to be very difficult for us to voice our issues because the tenure where these people are working, the sarpanches or any other officials will be changing their tenure and they'll be going off. So when we go to voice these particular issues, the answer what we will be getting is that te tem kerale tenko asan sare am khabar na. That is a very common answer we will be getting on these seats. So before we reach to this state, I think we as citizens should voice it and control and curb this. Thank you. Today we have made history in the history of Benawali constituency. पहिलो आमदार जो आज सांगता हॉटेल नाका मेगा प्रोजेक्ट नाका फर्स्ट आमदार आज आमी इतिहास केला. तेका काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें आमगे गांवचे लोकां सगळ्यांक आज येयलें. तेंक जायते फोन येवन तेंक जायते धमकी दिल्ले वचना काय म्हूण. बट तेम दाखयला गांवच कितलो मोग आहा तो. आनी हांव सोशल वर्करा सांगता आमी तुगेलो सोशल वर्क चोयलो बाबा. आज जोड सांगता हे गांवां फॅमिलीज आहाय भुरगीं आहाय तेंकां एसोलेंट डिस्ट्रॅक्शन कोनाका. आनी तुवें आमकां सोशल वर्क केलो तो तुका आमकां काळजांत देव बरें कर म्हणटाय. तशें आमगे इलेक्टेड 5 मेंबर्स तुमकां आमी इलेक्ट केली आमगे गांव राखो म्हणल्यार तुमी हें डिस्ट्रॅक्शन करून दवरला. आनी फाटीं तुमी व्हिडिओ केला हिंग कांय जालें ना मग तुमकां कांय जालें ना दिसत जाल्यार MLA गे ऑफिसान थोड्या दोतोर येता प्लीज AI फ्री चेकअप कोराय. दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. फकत तुमलें पर्सनल डेव्हलपमेंट करपा असो डिस्ट्रॅक्शन आमगे गांव कोनाकाय आनी हेज्या मुखार आमी करपा दिवपा नाय. देव बरें करूं. Common man, the common people out here. Because this, all that is happening today is we are looking for our future, and if you want your future generation to progress and to benefit, please stop all this destruction that's happening right now. We are very happy that our Honorable MLA Wenzi Vietgas is there with us to support this project and this thing what is happening, basically the act which is happening right now. So people, the Panch, all those who are in power, every panchayat, do for the benefit of the people. Don't do for the destruction just to, benefit yourself. That's all what I want to say. Thank you. 12:50.